ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਨੇ ਆ ਸੰਗਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ। ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸਾਕ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ 12-13-14 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸ਼ਰਾਕੋਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਨਾ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨੂਰ ਮੁਕੱਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਾਫਰ ਜ਼ਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹਰਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਔਰ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। उठा लिया गया और उनके घर वाले इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उसके अलावा सिंध में बच्चियों, खास तौर पे सिंध में लेकिन पूरे मुल्क में भी बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती शादियाँ कराना, उनकी मज़हब जबरी शादियाँ जिनमें उनको मज़हब तब्दील कराकर उनसे जबरी शादियाँ कराई जाती हैं। उसके अलावा छोटी बच्चियाँ जो कि जो है 18 साल से कम उम्र बच्चियाँ हैं, उनकी कम उम्र शादियाँ कराई जाती हैं। जब ये लॉ हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ तो हमारे ही जो JUI के लीडर हैं वो उठकर कहते हैं कि हम खुद करवाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो खुद बैठेंगे 16 साल और 17 साल बच्चों की शादियों में। शर्म आनी चाहिए उन सबको। हम इन सब की शदीद मज़ाहमत करते हैं। हामिद हाफिजुल्लाह कहते हैं कि उनको गुस्सा ना दिलाया जाए, वो किसी कम उम्र की बच्ची से शादी कर लेंगे। हमें शर्म आती है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इस तरह की जो है वो बातें धड़ल्ले से करते हैं और उनको सवाल करने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब हम आप लोग जो है हमें पूरी दुनिया नहीं मिलेगी, घर की दुनिया तो आपने वैसे ही हमारे हवाले की हुई है, जिसमें मैं समझती हूँ जो रहने वाले मर्द हैं उनको भी उसकी घर की दुनिया को अपनाना चाहिए। घर के कामकाज जो एक रिप्रोडक्टिव लेबर होती है उसमें उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए। उनको घर की दुनिया में सिर्फ ये नहीं कि अपनी अथॉरिटी जमाएं,
बल्कि एक डेमोक्रेटिक रवैये उनको घरों में भी बनाने चाहिए, और घर की बाहर की दुनिया भी दोनों की है, औरतों की भी है, मर्दों की भी है, ट्रांस लोगों की भी है। तो हमारी जनरेशन ने भी अपनी वो जगह अपनी आधी दुनिया से लेने से इनकार किया, और ये जो यंग जनरेशन है ये तो किसी भी तौर पे आधी दुनिया आधा आसमान लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं वैसे घर की हुक्मरानी बाहर भी ख़वातीन की ही होती है, तो फिर ख़वातीन को किस किस्म की आज़ादी चाहिए, किस किस्म की हुक्मरानी चाहिए? उनकी मर्जी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। पाकिस्तान में रहते हैं मुझे नहीं पता आप कौन से पाकिस्तान में है। आप देखें कि इवन दुनिया में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सबसे नीचे आ गया है। आए रोज़ आप देखते हैं कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में औरतें मर्दों से ज़्यादा जीती हैं। पाकिस्तान वाहिद उन चंद ममालिक में है जो औरतें मर्दों से कम जीती हैं। हम 49% है, या हम नहीं कह रहे कि आपका जो लेबर फोर्स आप देखें, जो आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो सेंसस हुआ है वो ये कह रहा है कि औरतें पाकिस्तान की 49% है, जबकि दुनिया में औरतें 51% है, हम तो 49% है। उसकी वजह यही सिंधी तासुबात है। छोटी छोटी आप देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। आप देखें हमारी औरतें जो है मैटरनल मोर्टेलिटी में कितनी हमारी औरतें मरती हैं। आप देखें अर्ली मैरिजेस की वजह से कितनी अमवात होती हैं, फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस में कितनी औरतें मरती हैं, और फिर जो औरतें काम के लिए निकलती हैं उनको आपने सबको जो एक गैर रस्मी शोबे के अंदर औरतें काम करती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मैशत का रस्मी शोबा है और जो गैर रस्मी शोबा है, गैर रस्मी शोबा मैशत के रस्मी शोबे से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना। और उसमें जो मजदूर है 70% जो उसमें काम करने वाले मजदूर हैं वो औरतें। आपकी औरतें देही इलाकों में भी काम करती हैं, लाइव स्टॉक वो संभालती हैं, कॉटन पिकिंग का काम वो करती हैं। पूरा आप देखें कि जो रूरल इकॉनमी है वो भी औरतों ने संभाली हुई है। शहर की इकॉनमी में इनफॉर्मल सेक्टर वो भी औरतों ने संभाला हुआ है। घर के अंदर रिप्रोडक्टिव जिसको हम कहते हैं केयर इकॉनमी वो भी औरतों ने। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है तो इसका नुकसान आम आवाम को होता है, जबकि सबसे ख़ास तौर पे ये जो इंपीरियलिस्ट स्टेट्स हैं, साम्राज्यिक कुव्वतें हैं, इनकी जो मुआशी मफादात हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। ऐसे में औरत मार्च इस्लामाबाद एक बार फिर साफ अल्फाज में अमरीकी और इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करती है, और इसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि इस जारहियत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बिना किसी डिवाइड के, बिना किसी जानबदारी के जो है वो कंडेम करे, इस जारहियत की पुरजोर मजम्मत करे, और इसके साथ साथ अमरीकी लॉबी का हिस्सा बनने की बजाय अपनी खारी तवज्जो अपने हमसाया ममालिक के साथ एक दोस्ताना मरासिम, दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने पर दे, ताकि आने वाले वक्तों में इस खित्ते के अमन को, पाकिस्तान के अमन को तरजीह दी जा सके, ताकि लोकल मूवमेंट्स को एम्पावर किया जा सके, तक़वियत दी जा सके कि वो अपनी लड़ाई अपने अथॉरिटेटिव रिजीम्स के ख़िलाफ़ या किसी भी इख्तिलाफ की बुनियादों पर खुद लड़े, और साम्राज्यिक कुव्वतों को इस खत्ते की, इन रियासतों की सियासत से दूर रखा जाए। अमेरिका ने पहले भी किए हैं, जिसमें इराक शामिल है, शाम शामिल है, मिस्र शामिल है, और हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान शामिल है। और आज जब हम इन ममालिक की तरफ एक नज़र दौड़ाएं जिन पर अमेरिका ने आज़ादी, उन औरतों की आज़ादी को जवाज़ बनाकर हमला किया, आज अगर हम इन ममालिक में औरतों की हालत देखें तो वो पहले से भी, अगर पहले बुरी थी तो अब वो बदतर नज़र आती है, अब वो पहले से भी हमें मज़ीद बुरी नज़र आती है। तो ये कौन सी आज़ादी है जिसकी अमेरिका बात करता है, और कौन से वुमेन राइट्स हैं जिनकी लिबरेशन के लिए या जिनके लिए वो हमला करता है। औरत मार्च इस्लामाबाद जीत इस बात पर भी जोर देती है कि किसी भी बैरूनी ताकत को या बैरूनी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर हमला करे, इस बात को या किसी भी बात को जवाज़ बनाकर हमला करे, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की आज़ादी को जवाज़ बनाकर हमला करे।
عورت مارچ اس بات پر زور دینا چاہتی ہے کہ عورت مارچ اسلام آباد اس بات پر زور دینا چاہتی ہے کہ یہ لوکلز کا حق ہوتا ہے، یہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے کسی آمرانہ یا کسی بھی اپنی گورنمنٹ کے خلاف کسی بھی طرح کی موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا رجیم چینج چاہتے ہیں، تو یہ وہاں کے افراد کا، وہاں کے لوکل عوام کا حق ہے. یہ کسی بیرونی طاقت کا حق نہیں ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لے اور خود ہی حملہ کر لے. فرض کریں کہ عورت مارچ اسلام آباد یا عورت مارچ کے موومنٹس پاکستان میں اب کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن عورت مارچ کا کوئی بھی چیپٹر، خاص کر عورت مارچ اسلام آباد، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیرونی ملک آ کر ہمیں لبریشن دلائے. ہم اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہماری جدوجہد ہے اور یہ ہم بھی کریں گے. اور یہ اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی بھی کسی بھی امپیریلسٹ اسٹیٹ کو یا کسی اور اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور کسی بھی قسم کا حملہ کریں، اٹیک کریں یا کچھ بھی کریں. اور یہ رول دنیا کی ہر ملک میں، ہر ریاست پر جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاز، بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی رسپیکٹ کرے، ان پہ عمل درآمد کرے اور ان کو جو مائنورٹیز ہیں اس کنٹری، اس ملک میں، وہ ہمیشہ سے ایک ڈسکریمنیشن کا شکار رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس میں کوئی بہتری آئے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ اس سال استفاع کا مارچ ہم اپنے مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور درمیان میں یہ جو ہمارے خطے میں ایک جنگ کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے، ہم اس دفعہ کا مارچ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے خلاف اور ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کریں گے. ہم ان کو اپنا مارچ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اس وقت جس جنگ اور جبر سے ایران گزر رہا ہے. میں دعوت دوں گی اپنی ساتھی حلیمہ کو جو کہ جبر کے بارے میں عورت مارچ اسلام آباد کا جو فیمنسٹ ڈانس ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے. شکریہ. اور وقار پر اس کا مکمل حق ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جبری مذہب کی تبدیلی اور اقلیتی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی شفاف انکوائری کی جائے اور مجرمات کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو اور متاثرہ خواتین کے لیے تحفظ اور قوانینی معاونت فراہم کی جائے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مساوی اجرت کا قانونی طور پر فوری طور پر نافذ کیا جائے. پاکستان میں عورتیں آج بھی مردوں کے مقابلے میں 30% کم کماتی ہیں. یہ صرف معاشی ناانصافی نہیں بلکہ صنفی امتیاز کی واضح مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں